Yes. Nakuha yung number 13. 13 to 26. Tumira. Wala. Naagaw. Yung number 20. Mamba dribbling the ball. Mamba naghanap ng mapapasahan. Pass to Concepcion. Concepcion pumukoy. Yes. Good for 2 point by Concepcion. Concepcion. Number 19. Number 19. Coach Matt, number 8. Wala. Tumira ng puntos. May tawag ng referee foul. De La Cruz, number 18. 19. Mamba. Hoy, naagaw ni Coach Matt. Yes, good point again by Matt. Montalvo. Mamba. Drive. Pass to number 20. May tawag ang referee. Ostalworth. Number 18 ulit. Dalawa ka na, partner. Dalawang foul ka na. 2 Petro. First throw by number 20. No good. Kalami man na ito, uy. Waman dyan na. Sagi. Number 10, number 10. Second ball, ready temper. Yes, for 1. Montalvo. Out of the ball. Pass to Gulmatico. Gulmatico to Montalvo. Montalvo. Pass to De La Cruz. De La Cruz tumarag ng puntos. No good. Rebound by Mamba. Mamba dribbling the ball. Mamba drive. Pass to number 20. Naagay number 26. Nakuha ni Coach Smart. Montalvo dribbling the ball. Tumira ng puntos. No good. Lost ball. Bola ng Tagalog. To Mamba. Mamba dribbling the ball. Drive. To make. Pass to number 16. Number 16 ng puntos. Wala. Naagaw ang De La Cruz. De La Cruz, patuloy-tuloy. Pass to Montalvo. Yes, good position by Montalvo. Ganda ng pagkain Montalvo at De La Cruz. Mamba. Mamba dribbling the ball. Pass to wako kailan mo. Itang katawahan ka. Oy, wala. Brillo. Brillo. Wala na. 88. Number 15. Number 19. On the ball. Pass to Mamba. Mamba dumain. Pass sa lalim. Wala. Naagaw ni Coach Matt. Montalvo pass. Dumain. Whoop. Hey! Ingat. Ingat ko dyan, ha? Foul. Mamba. Personal. No foul. On the ball. Lost ball. Ball ka yun. Ball na ito. Linting ball na. Good job. Smart. Pass to De La Cruz. De La Cruz to make. Tumira. No good. Rebound. Oh, may tawang referee. Rebound by De La Cruz. Ostalworth. Concepcion. Number 19. Up to shots by De La Cruz. First row. No good. Second row, ready jumper. Yes. Stepping on the line, not counted. Sayang naman. Sayang dito, why na to? Dapat shoot to eh. Mamba. Mamba control the ball.
Pass to Concepcion. Concepcion, tumirang 3 puntos. Wala. Rebound by De La Cruz. De La Cruz to Montalvo. Montalvo, patuloy-tuloy. Tumate, pass. Uy! Naagaw yung number 88. Pass to Mamba. Mamba, tumira. Yes, good for 2 point by Mamba. Pass break. Uy! May tawag ang referee. Counter shot, may kasama pang foul. Foul, Mamba. Okay guys, for example, bonus 2. Hey, no good. Rebound by Concepcion. Concepcion, getting the ball, pass to Mamba. Mamba drive. Oh, no, my foul. First foul rate, 22. 23. 26. Sorry guys, 26. Foul number 26. Subdivision. Labas. Ulangin. Labas, wala hangin ng lunggo. Siyan yung pintas mo. Dito sa ano? Siyan, pintas mo. Langin. Puso. Yes. Good for 1. Isa paa? Wala sa paa. Dula yan, paa. Pintas. Second, ready jumper. Baka maputol. Okay, yes. Shoot ang dalawang free throw ni Mamba. Montalvo. To Bernardo. Foul. Number 88. Prepare by number 35. Bernardo. First row. No good. Malamig pa. Wala pang warm up yan. Second row by Bernardo. Ready jumper guys. Oh, no good. Rebound by number 20. Number 28 to Mamba. Mamba to number 12. Number 12 to Mamba. What? Traveling violation. Umangat ang iyong dalawang paa, buddy. Bola, Sailongo. Okay. Montalvo. Shoot. Pabundu. But naagaw. Number 20. But number 12. Nag-aagawan. Uy, naagaw ni Bernardo. Foul. Number 12, foul. Number 12 foul. Ilongos ball. 1 is open na 3. Ang Tagalog team. Uy! Tumay. Wala. Naagaw yung number 88. Uy! Agaw ulit ni Montalvo. Montalvo getting the ball back. Uy! Nice pass number. Oh, naagaw. Tumira. No good. Rebound by Mamba. Mamba, yes. Good pick up by Mamba. Mamba to number 35. 35. To Alan De La Cruz. Sunod wala. Naagaw ni Bembe. Bembe tumira. Yes. Good pick up. Sir, time out. Baka siyan. Mamba. Getting the ball. Score guys. 9 against 8. In favor of Tagalog 2. Mamba. To Mamba again. Gumaib. Uy, sayang ang pasa na yun. Time out. Ilonggo to time out. Remaining time 2 minutes and 45 seconds. And the first half. Time out. Back to the ball game. Ilonggo versus Tagalog 2. Ilonggo ball.
Elongo, Bernaldi, out of the ball, boundary ball. Pass to Coach Bot. Number 8. Pass to Sian. Cross, nice pass. My foul on the referee. Foul, Concepcion, number 19. So free throw by De La Cruz. First through. Yes, good to one. Ready jumper, second through. No good. Up, rebound by Concepcion. Nagagawan. Pass to number 20. Oy, tumira naman din. Sayang ng Ryan yun. Bernaldi. Agaw ni Bernaldi. Bernaldi dribbling the ball. Ready for mate. No me up. No good. Rebound by Sian. Sian, yes. Good position by Sian. Mamba. Mamba dribbling the ball. Tumira ng pabos. No. May tawa ng referee. Free throw. Free shoot. Stop, coach. Stop. Foul by number 9. Stop ito sa move. Dan. 21 in. Out, number 18. Number 12 in. 3 free throw, first throw. Right, no good. Pangalawang tagubos mo ni Mamba. Lantik ito. No good. Up. That's 3. One more shoot, guys. One more shoot. Relax lang. Mga langgo, huwag mo ba dali ito? Relax lang sa Nabi. Nabi, dito rin. Wala pa gani. Huwag yung sulang ba? May last two ba gani? I mean two, guys. Ready, jumper. Yes, shoot ang dalawa. Ang isa wala. Bernaldi. Pass to Archie. Archie to Bernaldi. Bernaldi to Sian. Sian rumahid. Lumiyap. Oh, nice one. Ang anak ni Bimbo ni Aquino. Nakashoot na naman. Haras to. Nice to. Dipit na to. Tunto ka to. Mamba. Oh, may tawang red. Foul ka to. To, hindi mo yung sundot to. Sundot man. Up. Sabi to sundot. Oh, number. Mamba Gamal, pass to Concepcion. Yes, good position by Concepcion. Easily up. 9, number 9, okay? Bernaldi. To make Archie to Bernaldi. To make pass to Archie. Naagaw ni Concepcion. Concepcion to Concepcion. Punit talaga. Wakas si Punit. Good super by Punit. Punit ka na yun. Archie. Fine. Naagaw ni number 20. Gumay. No good. Rebound ni Mamba. Pag naagaw ni number 3. Toto dribbling the ball. Pass to number 35. 35. Naghanap ng papataan. Pass to Toto. To Sian. No good. Sian ulit. Hindi pumasok. Naagaw niya ulit. Hindi pa rin. Wala pa rin. Naagaw ng hari. Ni Punit. Let's go Punit. Ang taas. Yes, miss ball. 35. Last 50 seconds, guys. Running time na, running time. Score natin 14 against 13. Nicely up, nice pass. But shoot not good. Bernaldi, Gumay. Hoy, wala. Rebound by Toto. Toto, pamira, wala. Rebound niya ulit, nakapit na. Lost ball. Bola ang Tagalog. Last 20 seconds.
Mamba. Nice! Wow, huli. Huli ka dyan. Skip dribbling violation. 10 seconds. Running time. 5, 4, 3, 2. Oh, tagal naman nakaabot. And out the first half. Score. 14 against 14. Sa lahat kayo? Ay! Medyo na po tayo. Bola sa Tagalog 2. Number 9. Concepcion, number 9. Pass to Mamba, number 24. Concepcion. Pass to Concepcion. So Concepcion ulit. Tumira ng puntos. No good. Rebound by De La Cruz. De La Cruz patuloy-tuloy. Dumay. Lumipad si De La Cruz. Yes, good for 2 points by De La Cruz. Whoop. Paso number 20, patuloy-tuloy. Lumihat, yes, good for 2 points. By number 20. Montalvo, dribbling the ball. Pass to De La Cruz. De La Cruz to mid, Dumay. Pass to Gulmatico, tumira ng puntos. Wala. Agawan. Lost ball. Okay lang. Clean shot. Concepcion. Concepcion dribbling the ball. Pass to Mamba. Mamba Dumay. Pass to Concepcion. Wala. Naagawan De La Cruz. Pass to Montalvo. Montalvo dribbling the ball. Dumay. No good. Naagaw niya ulit. No good. Whoop. May tama ang referee. Lost ball. Bola ng Tagalog 2. De La Cruz. Concepcion. Concepcion to Mamba. Mamba to Concepcion. To Concepcion. To Mike. Tumira. No good. Rebound by number 18. De La Cruz. De La Cruz to Mike. With Eurostep. Pagkagaling naman. Yan yung mga step na binabayaran. Kagaling. Whoop. Pass to Mamba. Mamba dumukot. Supalpal. Toy, number 20. Yes, good for 2 points. Score natin guys, 18-17. Dikit lang ang laban. Gandang laban ng Tagalog at Ilonggo. Oh, Gulmatico. Gulmatico, 3 puntos. No good. Naagaw ni Mamba. Rebound by Mamba. Mamba dribbling the ball. Pass to Concepcion. Pass to Mamba. Mamba tumira. No good. Rebound by Montalvo. Montalvo dribbling the ball. Whoop. No good. Tumira si Montalvo. No good. Naagaw niya ulit. Whoop. Agawan. De La Cruz. De La Cruz tumira 3 puntos. Whoop. No good. Naagaw ni Concepcion. Concepcion the drive. Yes, extra step. Walang tawag referee. Rebound by Mamba. Agawan. Number 20, Tumira. Okay, yes, good for 2 points by number 20, De La Cruz. De La Cruz, Sumay. Pass to Boyet. Boyet, umikot. Bumangga. Ang bumangga, di ba? Hey, naagaw. Wala. Shot up. 6, 5. Wala. Hey, number 20, easily up. Oh, wala ka pa. Ay, shoot naman oh. Lapit-lapit na yun pa na shoot. Number 15, Tumira. Yes, for 2 points by Boyet. Boyet, kinabi ba? Wala ba foul to? Concepcion, dribbling the ball. Hey, nakita ang pasa. Whoop. Coach Matt, Romard. Eurostep by De La Cruz. Nice. Good for 2 points by De La Cruz. Score natin 20 against 21.
Ilonggo. Lumanang na ba ang Ilonggo? Masugid na kini kay nakalamang man. Tumira sa konfesyon, wala. Rebound by Mamba. Mamba, yes. Good for 2 point by Mamba. Remind. Because my tower referee. Foul. 91. Time out. Time out ang Tagalog. Ba? Sab na kayo dyan. Pwede na mag-sab. Let it go to water. Whistle. Question. Action pala yan, no? 23-21. Concepcion. Tumira ng puntos. Wala. Naaga ni Concepcion. Concepcion ulit. Pass to Concepcion. Concepcion to Pulit. Uy! Nice! So, katuloy nangangam. Uy! Guma. Last 2 seconds. Sadlak. Nice day. Sadlak. Okay lang. Sabihin mo sa akin pa mag-5. Montalvo. Sian. Umik. Sian Rumay. Paso Bernal. To De La Cruz. To Montalvo. Tumira 3 puntos. No good. Whoop. Naagaw yung Bernal. Naagaw ni De La Cruz. Kinagawa. Whoop. De La Cruz Rumay. No good. Rebound by Bembe. Bembe. Naagaw yung number 3. Yes. Uy, may talo ng referee. 91 foul. Second personal foul. Substitution. Wait lang daw. Bristol. No good. Wala po ang kanyang unang pagbubuslo. Second row, ready jumper. No good ulit. Sitting ball. Not counted. Bola ng Tagalog. Sub. Concepcion. Moving the ball. Sumamba. Up, let's go. Taktika ng bola. Dire yung putilyo at tubang. 15 seconds shot. No good. Sumamba. Up. 3 seconds violation. Nice defense. Montalvo. Bernalde. So Montalvo ulit. So Bernalde. Tumate. Whoop. Pass De La Cruz. De La Cruz umikot. Pass to Bernalde. Yes, good position by Bernalde. Quá trình thức thi đấu là ông cho tính điểm, cùng với đó là Concepcion Rumay, Tumate. thi đấu Tumira, no good. chúng ta đã kết thúc Rebound by Bernalde. nhiệt huyết, trung thực và đoàn kết theo chơi. Đó là cống hiến cho chúng ta thấy được Oh, và ghi được rất là nhiều bàn thắng này và pha bóng này. Time out. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Time out na yun uwi.
Và trên hết thì ở đây thì một cái sân chơi của chúng ta tạo ra ở đây thì quan trọng đó là niềm vui. Chiến thắng thì cũng có những cái sự nối tiếc. Kết thúc một giải đấu cũng là một đánh giá cái sự tiến bộ. Score 24, 22. Thì hơn hết Concepcion for number 20. phấn đấu và Number 20 của Mai. của cái Foul. thì đầu tiên 26 là chúng foul. ta sẽ tuyên dương cá nhân xuất sắc, thủ môn xuất sắc của ngày hôm nay. Thì Pass for Concepcion. Concepcion to Mai. Mai talo ang referee. Foul. 35. Foul. Huế bảo đội số mấy? Đội số 5 hả? Còn ai có ý kiến khác nữa không? Top 28, tumira ng 3 puntos. Wala. Lubangan by GB. Rồi ok. Sabi ito Montalvo. Montalvo pasok. Pasok De La Cruz. De La Cruz lumikot. Tumira, wala. Sumamba. Xin trân trọng. So number 20, yes, good for 2 point by number 20. Score. Rồi. Score. Up. Libon. Naipit sa tuhod. 26 to Montalvo. Montalvo, tumilang. Oy, no goal. Lost the ball. 23 kanina to sir ah. Rồi, tiếp theo là hạng mục đó là cầu thủ 24. Open the ball. ai Mamba tumira, wala. ai đầu tiên Oy. ai đầu Sub tiên sub sub Ay, sub. lost Sub, ball. sub. Sanitation rate. Sub. ai tôi nghĩ là ai con hả con nghĩ là ai con nó con có thể không phải là người ghi bàn hả rồi rồi Cái gì nào? xin chén nhỏ tuy nhiên cá nhân xuất sắc cầu thủ xuất sắc Very nice, open the ball. Nguyễn Thanh Sơn Paso, number 8 ang ginako. Wala. Lumipad si Sian. No good, naagaw na ulit. Oh, nasa pala na siya. Good. Gila Cruz. Lost ball. Number 20. Mark Oy, may tawag ng referee. Foul. First foul rip. 21. Foul. 21 foul. 21. Two free throw by number 20. 25 seconds. Ang natitira sa second quarter. Wala. No good. First two, wala. Second throw with the jumper. thì tiếp theo ngoài Yep, no good with it. Naga na with it. Oy, sayang naman giới yun. thiệu Lost ball number 26. các cá nhân Goal ng Tagalog 2. để có được cái Tagalog 2. The Concepcion. xin một lần nữa xin được chào hai tay tuyên dương 25 seconds. ở đây 5 seconds left. No good. rồi bây giờ Good. là Agad De La Cruz. De La Cruz. Oh, my foul. xin mời đội số 1 và đội số 3. Xin mời cô Giao. Super. 10 seconds remaining time for the second half. With the jump up, no good. Naagaw De La Cruz. Yes, the figure time by De La Cruz. 7, 5, 4, 3, 2. Và tiếp theo đó là xin mời Đường Hoàng Nhi.
Huy chương vàng tiến lên. Wala mapulit ito. Enter na to, third quarter. De La Cruz, dribbling the ball. Pass to Sian. Enjoy the mark. Tumira ng puntos. Oy, wala. Oy, nagaw na yung number 1. Wala, nagaw number 20. At sa Concepcion. Concepcion to Concepcion. Concepcion, divide. Nagaw na Montalvo. Montalvo divide. Huy chương cho các bạn của đội vô địch ạ. Pass to Sian. Tụi con xếp hàng ở phía dưới. Đi lên. Yes, the position by De La Cruz. Xếp hàng ở phía dưới rồi đi lên nhận theo hàng. Concepcion. Concepcion dribbling the ball. Pass to Mamba. Mamba divide. Side sit. Nice pass by number 88. Montalvo. Xin mời Montalvo now dribbling the ball. Pass to number 1 to number 21 to Montalvo. To De La Cruz. De La Cruz lumipad. Wala. Rebound by Sian. Sian tumira. Wala. Rebound by number 20. Number 20 to Concepcion. Concepcion rumahid. Uy, nasa pal-pal. May tawag ang referee. Bawi. Number 1. Foul. Super 2. For Concepcion. Concepcion first through. No good. Hindi pa pumasok ang unang pagbubusyan ni Concepcion. The second through. Ready jumper. Wala rin. Up. Timber. Bola pa rin ang Tagalog 2. 7 seconds on that. 10 seconds on that. Mamba Dumad to my 6. Pass to number 20. Rebound by Montalvo. Montalvo to number 1. So, De La Cruz. Nice, good position by De La Cruz. Concepcion. Và xin trân trọng cảm ơn các em cầu thủ quý phụ huynh đã cùng tham gia bóng bát. Kính chúc phụ huynh quý phụ huynh nhiều sức khỏe và các vận động viên đạt nhiều thành tích cao trong kỳ thi sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc các em và quý phụ huynh một buổi Number 9. Xin cảm ơn. Foul number 9. Montalvo, may the ball. So number 1, tumira ng 3 puntos. Wala. Nakaga ni Concepcion. Concepcion, binato na parang tae ang bola. Hindi nakuha ni Mamba. Yes. Mamba. Dribble. Double na, dribble pa. 30 to score. And people of Ilonggo. That's it. Good. Walang tawa ang referee. Kasi lumahit. Yes. Sub. Sabotation rate. Sub. Labas ng lalabas. Pasok ng papasok. Yes. Concepcion. Concepcion, dribbling the ball. Pass to Mamba. Mamba dribbling the ball. Pass to Concepcion. Ngayon ang pasa. Pass to Mamba ulit. Mamba dribbling ulit. So Mamba. Tumira ng puntos. Wala. Nagawa niya Montalvo. Montalvo patuloy-tuloy. Dumahid. Yes, good stupid by Montalvo. So Concepcion, tumira ulit ng puntos. Wala. Nagawa ni Sian. To Archie. So Sian, tumira ng puntos. Wala. Nagawa ni 88. Ay, nagawa ni Montalvo. Ay! Wala sumalag.
Montalvo, tumira ng puntos. Yes, good to 3 points by Montalvo. Time out, time out. Time out. Tagalog. Third quarter ito. Remaining time, 5 minutes and 20 seconds. Concepcion. Concepcion to Pulit. Let's go. Concepcion to number 20. Pulit. Pass to number Pulit. Pulit. Good position by Pulit. Takbong mayaman si Pulit ah. Montalvo dribbling the ball. Montalvo ulit. Tumira 3 puntos. Gumagod. Rebound by Gumatico. Talaga naman, lakas. So Bernalde, wala. So number 20, rebound by number 20. Magdede, dribbling the ball. Gumay. Tumira, wala. Nalo ni Montalvo. Rebound by Montalvo. Montalvo, tumira ulit 3 puntos. Wala ulit. Naagaw niya ulit. Pumik. Lumiap, wala. Sa kanya pa rin ang lakas naman. So Bernalde, will I Dumaiv? Yes, good for 2 points by Bernalde. So natin. Lost ball. Bola ng Tagalog 2. Sagitation. Out number 20 and number 24. Running time yan. Running time yan. Hindi sure kayo muna dito bago mag-time out. So Concepcion, kumain 3 puntos. Wala. Uy, rebound by Bernalde. Bernalde Dumaiv. Uy, bumit. Uy, hindi ukot sa kabila. Hindi pumasok. Sayang, ganda pa naman nun. So Concepcion. Concepcion Dumaiv. So I sit. Pass to Concepcion. Uy, matawag ang referee. Stop. Foul number 22. Sagitation. Number 22 out. Mariano in. Di kapulog to. First throw by Concepcion. First throw. At wala po ang unang pagbubuslo. Second throw, ready jumper. Yes, no good. Rebound by Ejetima. Ejetima to number 35, Bernalde. Bernalde, dribbling the ball. Pass to Gulmatico. Gulmatico, dumoko sa lalim. Yes, good for 2 points by Gulmatico. Napakagandang liyab yun ah. Mapahiga-higa ba sa head? Kagaling. Uy, Concepcion miss. Good for 2 points by Concepcion. So Bernalde, to Gulmatico. Ito drive kaya, Gulmatico na talaga. Uy, nakaw ni Sian. Sian liyab. Yes, good for 2 points by Sian. Nagapatay ito, magiging foul ba? Nagdahi. Uy, pass break. Wala na agaw ni Pulit. Pulit na number 16. Dumaiv. Uy. Foul. First foul rate, number 13. Gulmatico foul. Saan ito sumit? Sab. Win. Ilonggo, warning ko penalty. Ilonggo team, warning ko penalty ah. Concepcion. Supalpal na agagawan. Bola. Paso Mamba. Mamba Pumbit. Wala. Rebound by. Uy, lumiyak. Good position by Coach Matt. Number 12 is still not in. 34-45. Clap it.
Warning for delay the game. Wala. Concepcion. Hey! Foul. Foul number... Penalty. Foul number 3. Mariano. Penalty sa tuwa sa left. Two shot. Concepcion, two shot. The 45 score, first through. Yes, good for Chupra. Ay, lang boss. Dito rin. Dua. Mariano inbounding the ball. Pass to Bernaldi. Bernaldi dribbling the ball. To make. Tumuloy. Lumiyap, wala. Pass to De La Cruz kami pad. No win. To GB, no win. To Jedima. Ruan ang bola. Concepcion. Ay, nagutawa ng bola. Madulas, nagutawa ng bola. 1 minute, last 1 minute. Last 1 minute, guys. Mamba. Let's go. De La Cruz. De La Cruz rumahip. Pass to Bernaldi. Bernaldi tumira ng 3 puntos. Wala. Agaw. Oy, lost ball. Ilonggo lost ball. Last 40 seconds. Remaining time, 40 seconds. Remaining time. Concepcion. Score natin, 35 against 45. Concepcion. 7 seconds left. 5. Reverse, wala. Naagaw ni De La Cruz. 10 seconds left. Yes, nice try for De La Cruz. Time for third quarter. Score natin, 35-47 in favor of Ilonggo. 12 points po, napansin ng Ilonggo. Kaya, nagmay mo. Marunag ko. Bola. Shout out sa mga Ilocano niya. Kay Gian Marquez, shout out. Bola ng Tagalog. Concepcion now, dribbling the ball. So number 88. Naghanap ng mababasahan. Pumake. Pass to Concepcion. Concepcion, tumira ng 3 puntos. No good. Rebound by Bernaldi, but may tawag ang referee. Foul number 88. Third personal foul ka na ba din? Bola! Lamang pa rin ang Ilonggo. Ilonggo, dribbling the ball. Oh, ito De La Cruz. Nice naman dukot na yun. Oh, foul na naman si Jimmy Di Mariano. Foul. Number 3 foul. Number 20, pass to number 9, Concepcion. Concepcion to Mamba. Mamba dumad, sumaisip, tumira. Yes, perfect yung Mamba. Wala nang tawag yun. Hayaan mo na, walang tawag. Biniyaran na yung lunggulim. Number 35, give me the ball. Hoy, pumik. Si Bernaldi, pass to number 12. Pass to De La Cruz. De La Cruz, tumira. Wala, naagaw ni... Uy, nakagawin ni Bernaldi. Bernaldi gumayab sa my step. Tumira, wala. Uy, nakagawin number 20. Number 20 ito Mamba. Mamba gumayab. Okay, yes, good to turn by Mamba. Walang foul, pero yung foul yun.
Bernalde. Bernalde to Jimmy. Jimmy Dumayb. Binalik. Uy! Na-lost ball si Bernalde. Bola ngayon sa Tagalog. Score natin, 39. Substitution. Substitution. Out Toto. In Titi. Toto pala. Concepcion, doon na ball. Score natin, 39 against 47. Tumamba. Uy! Foul, Bernalde. Number 35 foul. Substitution net. Sub. Laban na Jimmy. Ipasok si Noto si Iger Tima. Tagomoyen. Pasok Concepcion. Concepcion tumamba. Mamba to Concepcion. Concepcion Dumayb. Pasok Punit. Punit tumira. Wala. Naagaw ni Bernalde. Rebound Bernalde. Lost ball. Bola sa Ilonggo. Uy, sana ako na pizza. Salamat sa napapizza niya. Pakaano naman. Mga atag mo muna sa mga. Number 88. Uy, Gary. Nakaya na doon. Sublet. Maybe Dumayb. Pass to Bernalde. Pumake. Pumake ulit. Uy, no counted. 20 seconds violation. Not counted. Not counted, not counted. Substitution. Sub. Out 88 in number 12. 1. Concepcion. Muesto. Score natin 39-47. Ganun pa rin. Wala ba yung nagbago? Tumira na 3 puntos. Uy, wala. Wala bang warm up? Mamaya na uli. Yes, Coach Matt, living the ball. Yep. On the drive. Uy, lumiap. Sequence. Uy, foul. Foul again. Number 9. 9 to 1. Foul number 9 to 1. 12 personal foul. 9 to 1. Remaining time, 5 minutes and 45 seconds. First throw. Yes. 2-1. Bernalde. 48-39. Second throw. Ready jumper. Nope. No good. Rebound. Foul. Foul number De La Cruz. Foul De La Cruz number 18. Napala De La Cruz. No foul? Ah, wait. Violation. No foul. Okay. Number 12, Devin the ball. Pass to Concepcion. So number 12. Tumamba. Mamba Dumayb, Dumayb fit. Pass to number 20. Number 20, pumukol. Wala. Nagaw niya. Hop, natawang referee. First foul rip. Number 12. Number 12. Foul. Second personal foul of number 12. Montalvo dribbling the ball. Remaining time 5 minutes and 15 seconds for the last quarter. Montalvo to make. Pinatang Bernalde to make. Pass to Montalvo. Montalvo to Dumayb. Paso De La Cruz. De La Cruz primera 3 puntos. Wala. Mamakmak. Kapunit. Pass to Concepcion. Concepcion lumiap. No good. Agawe Makmak. Pass to Mamba. Mamba Dumayb. Sub the ball. Offensive foul. Sub. Offensive foul. Time. Subdivision. Offensive foul by Mamba. Warning for penalty. Tagalog. 21. Archie dribbling the ball. Paso Igenima. Yes, nasundot man. May libo sundot ang Tagalog ba?
Pista, sana all! Mga pista hat sa VR. Salamat sa mabansa VR. Concepcion Romay. Wala. Montalvo De La Cruz. De La Cruz easily up. Yes, good push of front by De La Cruz. Let's go natin. 52, 79. Oh, naman na pagkakagaw. Pass. Okay. Stepping ball. Double ball. Lebet ibay lunggo ba? Grabe ka gaya ka timba. Ball ba? Hold. Bola. Pass to Concepcion. Tumamba. Tumira. Yes, good for Mamba. Easy to. Easy jump. 152. Siyam lang po ang lamang. Dumay. Sumay step. Wala. Agaw ba dyan ba? Agaw niya uli. Pass to RC. Oh, close ball. Oh, time out. Ilonggo. Last 3 minutes. 3 minutes and 28 seconds. Mga Bisaya, ready na mga Bisaya. Pag-warm-up naman tayo mo na. Maluhay tayo mo sa inyong kalag. Pag-warm-up mo, palington mo maayo. Ayaw mong suwan sa Ilonggo sa warm-up. Ito palington sa mga Bisayman. Let's go! Kaya tayo pizza gawin. Gabi yung sponsor mo. Marcos, sponsor pizza. 20 bucks of pizza. Coming, 20 bucks of pizza. Eh, pagkatapos, bakit ba? Pagkatapos, walang problema yan. Up! Back to the ball game. Remaining time, 3 minutes, 28 seconds. Score, 41-52. Naman po ang Ilonggo. Concepcion, tumira ng puntos. Wala. Nagawa number 12. Number 12, tumira ng puntos. Wala. Toy, nagawa De La Cruz. Nami-up. Uy! Kalintian na ling-up to ko. Grabe din siya. Gasod-asod. Concepcion, rumahit. Paso Mamba. Mamba, easy basket. Easy basket yan. Score natin. 43-54. Last 2 minutes and 50 seconds. Hey, lost ball. Sayang. Hey! Mamba. Mamba, getting the ball. Tumira ulit. Yes. For 2 point by Mamba. Score. 45-54 ang score. Lamang pa rin po ang Ilonggo. Hindi kita magpapayagdi ang Ilonggo. Para na si Edgar Tima, pasok kita ang kanya tira. Up, Concepcion. Daldal niya ball. Concepcion. So number 4 to Concepcion. Tumira na 3 puntos. No good. Nagaw niya ulit. Isa pa. Isa pa daw. Jump. Nicely up. Mga takbo malang ng 3 balik. Pati mo na. Butal pa. Oh, nice pass. Gandang pasa naman yun, De La Cruz. Nice! Up. Spindle. Stop ito, Shonet. Stop. Ito na ang inabangan ng lahat, si Abayon. Tuklaw Abayon. Andyan ka na naman. Ikaw ka magpatalo dyan sa Ilonggo, ha. Linti ka agad. Oy! Gandang lihap. Eh, naaga. Sayang naman nun. Bengalo. Ipasaya Abayon. Diyan na nakashoot na. Ay, lito. Gabagid. Wag ito. Ipasa mo tayo ito na nakashoot tayo na sa isa. Let's go. Concepcion. Tumira 3 puntos. Wala. Nagaway siyan. Foul. Mamba. Pasa kay Choy. Penalty situation there. Penalty. Wala yung ginapasahan si Choy eh. Patahan naman siya ba? Yung gaso man ka bumanda, boy. Patahan naman siya sa ba? Hindi pa nagandaan niya lang sa da. Pagod mo nagandagan. Mas punto sa bawang inti. Puso mo siyan. Yes, good boy. 1 point.
panahon ko sang naway ko sa akong. MVP ka galit mo na to. Luchugas. Yes, good for the man. Dugto ka na sa talumpay ka na sa babaw. Babaw ka na, lumampang mo. Uy! Pumek siya ba yun? Remaining time, 1 minute. Ipasa kaya ba yun? Patirahin mo sa ba yun? Pati na! Ang pauling tugas. Ayun! Lagi to. Palabas, labas! Ang ba yun? Sila sa kanit! Ara na! Lagi! Ay, tawag, ma'am sa ba yun? Rebound na yun ba? Concepcion, tumira, tatlong puntos. 44 seconds, remaining time. Yes, good for 2 points. Score, E63, and Timur of Ilonggo. Abayon, bumusto ka na, Abayon, bumusto, Abayon, wag ka na sa talong. Tira, Abayon. Amo na ang nakapagpanalo. Ay, Wyken, patalo ganito. Abayon ulit. Wala pa. Wala pa siya, lalayo eh. Grabe, marino mo. Wyken, lalayo. Ay, Abayon, bigyan mo, bigyan mo. Shoot mo, Abayon. Ay, di punggol ka. Say mo na. Abayon. Isa pagin! Ay, gago! Nagot siya! Dahil may dahilan na. Time for the fourth quarter.